Yuwan. So guys, dito ka ngayon sa paralan. I-testing naman natin yung electrical natin. Ako pala lang yung kurintisyan. So, iyon na natin guys. Yun, walang pumutok. Bumusog ka. Por, main breaker yan, por. Oh, main breaker. Tapos yung may breaker din sa mga room. Karon. So, puntahan natin bawat room, por. Testing natin guys. Kami naman, bilis. Sorry po, sir. Oy, Uy. no, pumutok. Uy, milaw. Dito na. Yun, Uy, perfect. ba't isa lang? Isa lang, sir, yung milaw, sir. Hmm. Dito milaw, sir. Tuyukin natin. Isuin natin. Ah, ganun pala yan. Baka lumuwag lang, no? Gaya sa gumawa, lisuin yung utak. Oh. Uy, ganyan pa ron. Perfect na guys. Perfect na yung unang room. Biling na ta guys. Next room. Ang outlet kaya, sir. Okay na kaya yan? Outlet, okay na yan? Okay. Tuyukin tayo sa kamay. Next. Next room. Sa ilang kwarto naman tayo guys. Yun. Yun naman natin dito. Ah, pangalawang karto na to, no? Hmm. Yun. Taon na. Bitch. Oh, Okay. perfect. Perfect. Perfect, perfect. Oh, Next. perfect. Next na saan? Ay, ba't ayaw yung mag-room? Ba't ayaw mag-reverse ah? Sabi mo, por, yung turo mo sa akin, pindutin mo itong blue, di ba? Nalimutan mo yung tinuro mo sa akin. Ah, isda lang kasi. Wow! Wow, perfect! Perfect. Perfect, perfect! Next room. Yuwan. Ba't kaya ito yaman, por? Trabaho mo yan, por. Ano na biktima mo? Ah. Ilang parto na to, por? Pangapat na to? Wow, perfect. Por, ito, por, ano naman tong switch dito sa labas, por? Ha? Para saan to? Nasa ilaw dito sa labas, kaya wala pang ilaw. Bakit, por? Bakit wala pang ilaw? Ha? Bakit wala pang ilaw? Hindi pa maabot ang shopping. Aris, kwarto. Galing mo talaga, por. Yung bag. Next. Next. Uy. Wow. Perfect. Okay. Next room. Wala na, itanaw ka na. Wow, higa ta na, no? Kinakawan ka na. Ito na lahat guys. Perfect, perfect. Last room. tayo, guys. Wow. Last room. Pwede na ito magamit, por. Madali namin ito kasi pag Kasi- may klase, magamit na nila. Last room. Makurata na ka pagkinte. Saan tayo nga, pe? Perfect. Kaya guys, Kasi ano ba sabi mo sa mga ibahan mo na yan. Pero na, makabiling ka. Okay? Okay.